오늘 그 2부는 중대원 헌신 예배입니다. 개강 예배. Este segundo culto es el culto de apertura para el máster de los líderes de la 전국에 있는 우리 iglesia. 중직자들이 개강하는 메시지를 붙잡는 시간입니다. Es decir, es el tiempo en que los líderes se aferran al mensaje. 저는 어릴 때 전도를 제대로 하는 가르치는 목사님을 본 적이 없었어요. Cuando yo era niño, no había visto ningún pastor que me enseñaba lo 전도를 que 해야 es el 되겠다는 evangelismo 생각은 correcto. 드는데 배워야 되겠는데 이게 잘 이렇게 배울 수가 없었어요. Yo pensaba y quería hacer el evangelismo, pero yo no podía aprenderlo. 그래서 결론 내리기를 내가 해야 되겠다 하는 생각을 했어요. Entonces llegué a la conclusión de que yo voy a hacerlo, 그래서 porque no había nadie. 나라도 해야 되겠다 하니까 성경에서 이렇게 발견되기 시작했어요. Entonces pensé que por lo menos yo voy a hacerlo, el evangelismo correcto y descubrir desde la 그리고 실제로 Biblia. 지금 가이오 같은 이런 브리스가 부부가 자도 사실은 제가 사는 동안을 본 적이 없어요. Y de verdad, la verdad es que no he visto como los líderes como Cayo y Priscila. 저는 보지를 못했어요. Y no había visto en 그래서 la 할 수 vida. 없이 역사에서 있었던 인물들을 찾아서 볼 수밖에 없잖아요. Entonces tenía que buscar esos personajes en la 기도했던 historia. 록펠러라든지 와나메이커 이런 사람들 보면서요. 저런 중직자면은 교회를 살릴 수 있겠다 그런 생각을 하기도 했습니다. Entonces viendo a Rockefeller o Wanamaker que oraban, pensé que estos son líderes de la iglesia, sí 중직자 pueden 여러분이 salvar a la iglesia de 오늘 verdad. 메시지 듣고 그런 사람이 되는 시작을 하시기 바랍니다. Por eso espero que los líderes de la iglesia que escuchen el mensaje del día de hoy que puedan y también que puedan comenzar así como ellos. 중직자의 길. El camino de los líderes de la iglesia. 17장을 일부에서 오늘 메시지를 확인했는데 여기서는 6절 하나만 붙잡으면 되겠습니다. En el primer mensaje nos aferramos a Hechos 17, pero en este oculto solamente tenemos que aferrarnos al versículo 아주 6. 중요한 데살로니가 살아나요. Si aparece una persona como Jasón, entonces se puede revivir una región como Tesalónica. 로마를 통하는 유일한 고속도로가 있는 지역입니다. Esta zona tesalónica era una zona y una región que había una carretera para ir a Roma. Y claro, para Dios era muy importante. 살아나면 사실은 바울이 전도하는데 전혀 지장을 안 받아서 왜냐 든든한 중직자들이 있으니까. ¿Cómo se levantaron los líderes de la iglesia para Pablo? No había nada de obstáculos para Pablo, para el evangelismo, porque había los líderes. 아니 브리스가 부부는 돈 벌어가지고 전부 성경에 다 가져갔다니까. Por ejemplo, Priscila y Aquila ofrendaban todo lo que ganaban para las 돈이 misiones. 뭐 많이 있는지 모르겠습니다만 어쨌든 가이오는 모든 전도자의 식중이 됐어요. Y no sé Gallo cuánto dinero tenía, pero Gallo era el hospedador de 지금도 이런 todos los 중직자가 나와야 됩니다. evangelistas. 아니 목회자가 마음껏 전도 선교할 수 있어야 되지. 그리고 세계복음 할 수 있어야 되는 거 아닙니까? Por eso en este momento también necesitamos los líderes de la iglesia como ellos, para que los pastores se puedan hacer el evangelismo y las misiones. ¿Y cómo tenemos que 먼저 hacerlo? 꼭 기억하셔야 돼요. Hay unas cosas que deberían de recorrer primero. 이걸로 끝입니다. 기억하셔야 Son 돼요. estos. Tienen que recorrerlo. 여러분은 복음을 받았기 때문에 Ustedes ya han 기도가 recibido el 뭔가 evangelio. 하면 됩니다. Por eso solamente tiene que conocer lo que es la oración. 기도 응답 받으면 뭐든지 할 수 있잖아요. Porque cuando recibimos las 기도는 respuestas a la oración 안 podemos hacer 하면은 todo. 죽는 겁니다. Si no oramos, moriremos. 기도는 호흡입니다. Porque la 숨 oración 마시면 es la 죽어요. respiración. Si no 그래서 기도를 respiramos, 실제 모르기 moriremos. 때문에 영적인 거는 죽어 있는 거예요. Por eso, si no conocemos la oración en la realidad, espiritualmente 우리가 이게 moriremos. 폐가 망가지면 호흡을 못 하잖아요. Físicamente hablando, cuando tenemos los 그런데 pulmones 육신적인 얘기고 malos, 실제 기도를 모르면은 영적으로 호흡이 안 되기 때문에 죽는 거란 말이에요. 살 que 수가 nos 없어요. funciona, no podemos respirar. Por eso, si no conocemos en la realidad de la oración, 그래서 entonces espiritualmente 내가 moriremos. 중요한 거 붙잡고
24회 뿌리면 다 돼요. Por eso, cuando nos aferramos a 응답받는 las 방법 cosas 한 길밖에 없습니다. importantes 24입니다. y cuando lo hacemos las 24 초대교회 horas, 마가다락방 todo 교회는 왜 tomará lugar. 이기느냐? 24. ¿Por qué 딴게 pudieron 없어요. prevalecer los líderes, los miembros de la iglesia 록펠러라는 인물이 primitiva en el aposento alto 나왔는데 de 그 어머니가 Marcos? 얘기했잖아요. Ellos hicieron las 24 넌 horas 다른 y la 기도할 거 madre de 없어. Longfellow también dijo esto. 너는 No hace, 돈을 벌었어. 교회 헌금 많이 하는 그게 최고야. no hace falta que hagas muchas cosas, sino solamente gana mucho dinero y ofrenda mucho a la iglesia. Eso es todo lo que tienes que hacer. 24. 교회 뭐 일 같은 거 하려 하지 말았어요. 어머니 그걸 가르쳤어요. Su madre 헌금 많이 decía, 하면 no, 거기 사업가야. no hace falta que trates de trabajar mucho en la 사람을 iglesia, 닮지 sino 말아요. ofrenda mucho, 그냥 porque tú 기도하고 eres el 말씀 empresario. 이 경제가 세계보험하도록 그거만 기도해. No prestes atención a lo que dice la gente, sino aférrate a la economía que Dios te va 하루 a 종일 dar para la 메시지부터 예배 evangelización del 전에도 미리 mundo. 가서 기도하고 그 언약 잡고 기도만 하면 돼. Y le enseñó aferrarse al mensaje y ir al culto antes y aferrarse al pacto. Eso es la oración. 아무리 머리 나쁜 사람도 24 하는 사람은 못 이겨요. Por muy ignorante que sea, pero 여러분이 puede 한계를 ganar 붙잡고 si hace 24 24 horas. Aférrense a 이게 진짜 una cosa y 역사입니다. hagan 24 horas. Si lo hacen de 이게 verdad, 기도입니다. se levantarán las obras. Eso es la 그러면 oración. 반드시 이 일이 일어나. Entonces, esto es lo que se toma las 저기 25 기도 horas. 응답입니다. Esto es la respuesta de la oración. 그러면 영원히 남아. Entonces, lo que queda 이게 es la 기도의 eternidad. 열매입니다. Eso es el fruto de la oración. Tienes que 경제도 poder hacer 꼭 esto. 그렇게 하세요. Espero que los 복잡한 거 líderes 많이 할 거 puedan hacer 없어요. esto. No hace nada. 여러분이 구원받았기 No hace falta que hagan 때문에 두 번, 세 cosas 번 받을 것도 complicadas. 끝났고 그 다음에 여러분의 업이 세계 보고만을 초점 맞춰서 24회 보면 돼요. Ya han recibido la salvación. No hace falta que reciban la salvación 2 o 3 veces. Después lo que tienen que hacer es 자, 그럼 다른 enfocarse en 것도 la 합니까? evangelización del mundo. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. ¿Y qué es lo que dijo 너희는 Jesús? 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 모든 것을 너희에게 더해 주시리라. Primeramente, pedid el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas las cosas demás 그래서 serán 24 añadidas. 이게 답입니다. Por eso las 24 horas. Eso es la respuesta y eso es la 그래서 여러분이 oración. 이 마음속에 진짜 들어있는 건 24대요. Cuando ustedes se guarda algo muy 그 마약 중독된 con, 사람 마약 con mucho valor, podrán hacer 24 horas. Por ejemplo, una persona 24시간 adicta a 마약 안 la 해도 droga 24시간 lo 생각하고 hace 있다니까요. 24 horas. No consume las 24 틈나면 horas 하는 거죠. la droga, pero siempre lo 도박 piensan. 24 틈나면 해요 이제. Y jugar las cartas también lo 그쪽으로 mismo. 또 길이 열려. Y así 24는 tiene 무서운 un 겁니다. camino. Por 여러분 eso 마약 hacer 24 las 사람 24 horas es 어디서든지 algo 마약 miedoso. 구합니다. La persona que 반대로 hace 기도 la 24 droga 끝입니다. 24 horas siempre consume. 그러면 이 어마어마한 기도의 내용은 뭐죠? Entonces, ¿cuál es el contenido de la 내용이 oración? 있을 거 아니에요. Tendrá un contenido, ¿verdad? 실망대. Las 7 한 단어는 torres. 뭡니까? 하나님 나라와 ¿Qué 그 quiere 일. decir eso? El reino de Dios y la obra del reino 그걸 de Dios. 가잖아요. 7여정. Entonces, vamos a por ese 그럼 camino, 7 군데군데 itinerarios. 절대망대가 서겠죠. Entonces, ahí, por muchas zonas, se Sí, levantan yo las creo. torres absolutas. 여기 내용입니다. 한 Por 단어로 los 말하면 7 하나님 나라의 일. señales de guía. ¿Qué quiere decir? El reino de 쉽게 Dios y 말하면 su 보좌와 obra. 그 응답. ¿Qué quiere decir? El, el 예수님이 trono y 말씀하셨어요. la respuesta. Así es lo que dijo Jesús. 기도해야 될 급한 게 하나 있어요. Y hay una cosa urgente que tenemos que orar por ello. 고린도후서 10장 1절에서 5절. Segundo Corintios 틀린 10, 망대가 versículo 1 al 만들어져 5. Es que hay una torre 그것은 죽어도 incorrecta. 응답 안 되는 거예요. Si tenemos 내 esa 안에 torre 불신앙의 incorrecta, 망대가 더 커. no recibiremos las respuestas porque 어떻게 응답합니까? la incredulidad es mayor que cualquier cosa. 상처의 망대가 더 커. Si la torre 내 de 안에는 heridas es 완전히 mayor 원망할 수 있는 망대밖에 없어. y si solamente hay una torre de resentimiento, no 그 망대를 funcionará. 무너뜨려 버려. 말씀으로. Por eso hay que destruir esa torre con la palabra. 그다음에 중요한 기도하는 이 시간표를 알아야 돼요. Y tenemos que conocer el horario para orar, importante. 무슨 시간표 말입니까? ¿Qué quiere decir este horario? 누림, De gozar, 기다림,
Horario de esperar 도전. y 시간 desafiar. 표입니다. Eso es el horario. 자꾸 이렇게 불신자 습관이 돼가지고 무조건 하려는데 아닙니다. 언약 붙잡고 기다리는 겁니다. Muchos tienen las costumbres de no creyentes y quieren hacer, esforzarse mucho, pero no es eso. Hay que esperar. 하나님 나라의 일이 일어나도록 기다리는 겁니다. Quiere decir, hay que esperar para que se 그때부터 levanten las 땅끝이 obras del 보이는 reino de Dios. Entonces veremos la última de la tierra y así 계속 podemos 또 desafiar. 24로 들어가. Para eso podemos entrar en las 24 여러분에게 horas. 어마어마한 건강도 회복되기 시작할 겁니다. Podrán restaurar también la 진짜 salud. 기도하면 건강도 회복돼요. Si ustedes oran de 진짜 verdad, restaurarán la 기도하면 salud. 여러분은 이 영도 살고 몸도 다 살기 때문에요. Si 암도 oran 이길 수 있어요. verdaderamente, tendrán revivido el espíritu, el cuerpo 진짜 기도하면 y 24. el alma también. Si oran 그래서 de verdad. 언약을 딱 24 잡고 horas. 우리 중위자분들이 시작해야 됩니다. Por eso esto es algo que los líderes deberían de comenzar. 기준이 있습니다. Y hay un estándar al que tenemos que llegar. 나의 업과 내가 사는 사회가 교회가 거기에 망대가 아니고 절대 망대가 서야 돼요. En mi trabajo, en mi ministerio y en mi iglesia, no solamente tiene que 그리고 levantarse 계속 una 옵니다. 절대 torre, sino la 계획이 torre 보이죠. absoluta. Entonces tendrán 그러면 continuas 절대 언약이 respuestas. 따라옵니다. Así podrán 그럼 ver el 절대 plan 여정 absoluto. 갑니다. 절대 Y así 목표 podremos el 있습니다. pacto absoluto. 그럼 Y 절대 응답 podremos ir 옵니다. por el itinerario absoluto. 이렇게 Y 되는 tendremos 거예요. el objetivo 놓치면 absoluto. 안 돼요. Y tendremos la respuesta absoluta. Por eso es algo que no tenemos que perder. 방법 뭡니까? ¿Y cuál es el método? 사실상 여러분 눈 딱 떴을 때 가장 생각나는 게 뭡니까? De verdad, ¿qué es lo que ustedes piensan cuando 눈 abren los 떴을 때 ojos en la 기도가 mañana? 시작돼야 돼요. Cuando ustedes abren los ojos, sí tienen que 여러분이 comenzar a 눈을 감고 orar. 잠들 때 무슨 생각하고 잡니까? Cuando ustedes se duermen cerrando los 기도가 ojos, 나와야 돼, 이거. ¿en qué piensan? Ahí tienen que orar. 그리고 사람 만나거나 일 만나거나 사람 소리 들을 때 뭐 해야 됩니까? Cuando ustedes se encuentran con las personas o hacen trabajos 기도로 y 바꿔야 escuchan lo que dicen, ¿qué es lo que tienen que 그걸 hacer? 보고 Cambiar a la oración. A eso le llamamos las tres 모든 곳에는 concentraciones. 문제 있습니다. 문제에 En todas 빠지면 죽어 las 답을 찾아. zonas hay problemas. Cuando tenemos 모든 problemas tenemos que 갈등은 buscar 내가 las 통제하는 respuestas. Y todos los conflictos 모든 위기는 es 기회. una señal para renovarnos. 사망다. Y las crisis son las oportunidades. 그렇죠? Estas son las tres 이 respuestas. 부분이 완전히 이 지금 나에게 플랫폼이 돼야 돼요. Esto es lo que tiene que ser la plataforma 그럼 para 뭐 mí. 파수망대 안테나 서게 되죠. Entonces, claro, se levantará la torre de 이걸 guardia 보고 y la antena. 3세팅이 돼. A eso le llamamos las tres 그러면 configuraciones. 뭡니까? Entonces, después que 남길 것 하나 있어요. hay una cosa que tenemos que hacer 2, permanecer. 3, 7, 5천 종족 살리기 위해서 남길 게 있단 말이에요. Es decir, hay una cosa que tenemos que hacer permanecer para 237 naciones y 5,000 tribus. Son tres 다민족의 atrios. 뜰, Atrio de 기도의 los grupos 뜰, multiculturales, 아이들의 atrio 뜰. de la oración, atrio de los 이걸로 niños. 끝입니다. Eso es todo. 초대교회가 이 기도인 겁니다. Los miembros de la 중직자의 iglesia 기도인 primitiva oran por eso. 그냥 한게 아니에요, Sus líderes también. 나머지 어떡합니까? No solamente así, 하나님이 sino 다 주시죠. las 24 horas. El resto se encargará 뭐 Dios. 어떤 거는 여러분이 어려움 와도 괜찮아요. Por eso, aunque tengamos muchas dificultades, está bien. 놓치면 안 됩니다. No tenemos que perder esto. 그러면 Entonces, 이렇게 하면은 가장 먼저 어떤 응답이 옵니까? ¿cuál es la primera respuesta que recibiremos? 눈에 안 보이는 망대가 먼저 생겨요. 이 눈에 안 Hay una 보인다니까. torre que es invisible a los ojos naturales. 눈에 안 보이는 망대가 뭡니까? Es invisible a los ojos físicos. ¿Cuál es? 영적으로 눈에 안 보입니다. 여기 서밋이 딱 돼요. Es algo espiritual, por eso no 이 es visible a 축복을 los ojos 누리고 있을 때는 우리 físicos. 장로님들이 가는 곳에 영적인 이 리더가 돼버려요. Quiere decir que se levantan como las cumbres espirituales, los líderes y los ancianos 여기에 son los 따라서 líderes 나오는 espirituales. 사업이라야 기능 서밋이 되는 겁니다. Y el trabajo que sale de esa cumbre 그러면 작품 espiritual 남기게 va a ser 되죠. la 문화 서밋이 돼요. cumbre de talentos y pueden dejar las obras
maestras, 이때부터 y 오는 así 게 serán las 뭡니까? cumbres de la cultura. Y 놀라운 entonces, 게 ¿qué es lo 오는 que tenemos ahí? Algo 위드 sorprendente. 임마누엘 원네스라는 시스템이 딱 만들어져. Dios conmigo, Emmanuel y la unidad. Y se 오직 levanta un 유일성 sistema. 재창조의 시스템이 딱 만들어져. Y se levanta el sistema de lo solo, lo único 눈에 y la 안 보이게 recreación. 이거부터 만들어져야 되는 겁니다. Eso es 눈에 lo 안 primero 보여요, que tenemos que 이게. levantar y 그래서 visible a los 믿음은 ojos 바라는 físicos. 것들의 실상이요 보지 Es 못하는 거에 invisible. 전. Por eso dice que la fe es 눈에 la 보이는 건 certeza de lo 가짜예요. que se espera y la 안 보이는 convicción de 것에 lo que no se 전제돼요. ve. Lo que se ve es 눈에 algo, puede ser 보이는 algo falso. 신 없어요. 그건 우상이에요. No hay un Dios que sea visible. Eso 하나님 será 눈에 안 un 보이는 겁니다. ídolo. 그게 Dios es 진짜예요. invisible a los ojos 우리의 físicos. 영혼 눈에 Y 안 eso es 보이지. 그게 verdadero. 진짜 나라니까요. Nuestro espíritu y alma 그렇죠. no es visible. Y eso es algo 그렇듯이 verdadero. ¿verdad? 이거부터 먼저 딱 만들어요. Por eso, esto es lo que tenemos que levantar 이걸 primero. 보고 플랫폼 A eso le llamamos la plataforma. 파수망대 이제 다른 사람 Y eso es la, 살리니까. y esto es la torre de guardia porque 전 podemos salvar a 세계가 los otros 통해 que están antena. al lado. Y es la antena 실제 para 여러분 휴대폰을 comunicarnos 집안에 con 들어가면 todo el 전 세계 mundo. 통합니다. Por ejemplo, si tenemos una tarjeta en el teléfono celular, 역사에 나는 겁니다. podemos comunicarnos con todo el mundo. 자, 그러면 이제 우리 중자 통해서 뭐가 일어납니까? Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá a través de los líderes de la iglesia? 이르러만 가지게 됩니다. 하나님의 말씀이 성취되기 시작해요. Que se comenzará a cumplir la 드디어 palabra de 이 Dios. 이후에 뭔 일이 벌어졌습니까? Después, ¿qué es lo que ocurrió? 중직자들이 위기 때 모였는데 이게 세계 바꾸는 교회가 됐어요. Se reunieron los líderes de la iglesia y eso se convirtió en una iglesia que 중직자들이 cambió el 시험 들으면 mundo. 다 시험에 빠지잖아요. 아닙니다. 이때 모여서 기도했는데 교회를 세우는데 이게 세계 복음. La mayoría, cuando hay tribulación, se caen en pruebas, pero ellos se reunieron y oraron y se 하나님의 최고 levantaron una 소원인 iglesia. 이 교회에서 선교사를 파송해요. Y ellos comisionaron un misionero desde 선교가 esa 여러분 iglesia 지금 que era 보기는 el 그냥 mayor 오고 deseo de 가는 Dios. 한참 보이지만은 이게 영원한 것으로 바뀌어요. Para ahora las misiones tal vez 그렇죠? eso como de viajar de ida y 이 vuelta, pero no 사람들 es así, 통해 que eso se 가지고 quedará como algo eterno. 마게도냐로 Y a través de esas personas 없습니다. 솔직히 fueron a 누가 Macedonia. 뭐래도요. Se está cumpliendo ahora también. 이 갔더니 무슨 일이 났으면 그건 뭐 말 다 안 해도 아시겠죠. Y después, ¿qué es lo que ocurrió? 아주 Ustedes ya 중요한 saben. 데살로니가로. Después se fueron a 이게 Tesalónica. 말씀이 성취되나 그럽니다. Así comenzaron a cumplir la palabra. 아주 중요한 우상 국가라 그럽니다. 고린도로. Y después se fueron a una nación de los 여기에 ídolos, 하나님이 Corinto. 브리스가 부부를 붙인 겁니다. Y ahí Dios envió Priscila y Aquila. 로마로. Después a Roma. 기억이라고 그러죠. Así fue conectado. 이 로마까지 그냥 어떻습니까? 바오라 두려워 말라 가이사 앞에 서야 하리라. Por eso dijo a 그렇습니다. Pablo, es necesario que 절대 comparezcas 바뀌지 ante César. 그 Eso 누가 no 뭐래도 se 바꿀 수 cambia 없어. nunca. Sea 지금도 똑같습니다. quien sea 여러분 이 que lo diga, 계율이 지금 써 있는 no 거예요. puede cambiar. Y usted 가장 뭐부터 está en 나오느냐? 감사부터 나와요. esta línea. Por eso, lo que tenemos que hacer en 진정한 primer 감사. lugar es dar las gracias, de verdad. 생각해도 어떻게 이렇게 우리가 말해 하나님 은혜로 구원받고 이 속에 있나 이 말이요. Es que podemos decir, es que es una cosa que tenemos que darles gracias. 사람 죽이고 ¿Cómo estamos en 멸망받는 esta 속에 línea 사람 얼마나 de la 많습니까? salvación? 하나님 우리 이 속에 있게 만드는 거예요. Porque hay muchas personas que engañan a otras y mueren así sin más. 자, Pero nosotros 이때부터 estamos 이제 aquí 가만히 있어도 con 안 돼요. Dios. 응답 오기 때문에 그래서 좀 준비해야 되겠죠. Entonces, desde entonces vendrán las respuestas continuamente. Por eso 여러분 tenemos que 집에 preparar el 어떤 일이 recipiente 납니까? en su hogar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? 그걸 준비해야 돼요. 교회 Hay que preparar el recipiente, la iglesia, 여러분의 업에 y en su 이걸 세웠다 trabajo. 봅니다. Así tendremos 가장 las 중요한 tres 여러분 cosas. 집에 이제는 집이 미션홈이 되는 거예요. Lo más importante es que su 자체가 casa 사람 va a 살리는 ser la casa de la misión. Quiere decir, su 여러분 casa 집을 será 통해서 algo que 후대들이 salva a 살아나. las personas. Y a través de su hogar se levantarán las siguientes generaciones. 여러분의 que 집과 será 여러분이 una 있는 ROTC. 직장과 사업처가 지교회가 되는 거예요. Sus hogares y sus trabajos serán 이 세 las 가지 iglesias 근본이 locales. 굉장히 중요합니다. Estas tres esencias son fundamentales y son muy importantes.
porque no hay más remedio que se 자, levantaran 교회에서 estas 중직자들이 어떤 역할을 하게 되냐? obras. ¿Y qué roles se tomarán los líderes de la iglesia? 이방인의 뜰. Serán los que levantan los atrios de gentiles. 다민족이 몰려오기 시작할 건데요. 다민족의 가장 중요한 게 뭔지 압니까? Vendrán muchos grupos multiculturales. ¿Y cuál es lo 어디서 más 자야 importante 되느냐? para ellos? Es el 그래서 alojamiento para 저는 ellos. 앞으로 조금 있으면 응답 오면요. 도시에다가 다민족 숙소 만들 겁니다. Entonces, yo después de que tengamos y confirmemos 이게 las 중요해요. respuestas, queremos hacer el 여러분들이 alojamiento 초대교회는 para 어떻게 했냐? ellos. 개인 집에 다 데리고 있어요. ¿Cómo hicieron los miembros de la iglesia primitiva? 그들은 Ellos 만들면 잡아올- llevaron los misioneros a sus casas. 초대교회 못 말리게 만들어요. Por eso fue algo que nadie podía detenerlo. 중요합니다. Y es muy importante esto. 교회는 막상 기도할 데가 없어요. 기도의 뜰이 있어야 돼요. En las iglesias no hay muchos lugares para poder orar. 여기 Por eso 가장 tenemos que 중요한 건 tener ese 뭡니까? atrio de la oración. 치유입니다. Y lo más 도움 되지 importante 말아도 aquí es 돼요. la sanidad. 교회 병든 자들을 Entonces, 가서 aunque 기도할 no 수 있다. queramos, el 치유될 avivamiento 수 있다. tomará 올 수밖에 lugar. 없어요. Que no tendrá más 살면 remedio que 내려온다 venir a la 받을 수도 iglesia si poder recibir la 이런 중요한 si poder recibir la sanidad a través de la oración. 아이들의 뜰. Y para el atrio de los niños, 아이들의 뜰은 세 가지 참고해야 됩니다. tiene que tomar 놀수 tomar 있는 en 곳이에요. cuenta en tres cosas. Tiene que ser un lugar donde 아이들은 pueden 놀 수가 jugar. 없으면 교회 모이다 딴 데 갑니다. 놀러 갑니다. Porque si no, los niños, si no pueden jugar en ese espacio, se reunirán 아이들이 딴 en 데 갔다 ocasiones, 교회 와서 pero 놀 수 irán a 있어야 otros sitios. 그러고 Tiene 쉴 수 que 있어요. poder jugar ahí y después 그러고 descansar 배울 수 있어야 돼요. y después aprender. 여러분 이 축복을 받게 됩니다. Ustedes recibirán estas 드디어 bendiciones. 뭡니까? ¿Y después qué? 여러분의 업은 세계 복음하는 로마서 16장의 비밀 결사대로 서게 됩니다. Sus trabajos serán el escuadrón de secreto, como dice en Romanos 16, para la evangelización del mundo. 여러분의 업은 렘넌트를 키우는 RM의 산실이 되는 겁니다. Sus trabajos serán las cunas prácticas para 이때부터 el ministerio 여러분 de los 축복을 remanentes. Ministerio de remanentes. 성전 중요합니다. 홀리메이션의 주역이 되는 거예요. Y ustedes serán los protagonistas como de 역사적으로 los 그렇게 edificadores santos. En 이거를 la 우리 historia 교육자들이 también dice 응답으로 así. 붙잡으셔야 돼요. Y esto es lo que tienen que aferrarse los líderes de la iglesia. 어떻게 하면 됩니까? 간단해요. 24. ¿Cómo podemos hacer? Es simple, las 24 horas. 기도 24 하면 반드시 25 와요. Cuando oramos las 저기 24 horas, 기준입니다. absolutamente tendremos las 목표는 25 뭡니까? horas. Eso es el criterio. 영원히. ¿Cuál es el objetivo? La 여러분이 하는 eternidad. 일은 해도 되고 안 해도 되는 일을 왜 합니까? 아니죠. ¿Para qué tenemos que hacer algo que es 영원히 남는 걸 하는 relativo? 거. Que está bien si lo hacemos y tampoco pasa nada si no lo 아니. hacemos. 하면 좋고 안 해도 되고 그 일을 우리가 합니까? 목숨 걸고. ¿Para qué 아니죠. hacemos así? Tenemos que hacer algo que es eterno. 예수님께서 거짓말을 하기 위해서 십자가 지고 처형당합니까? 아니죠. ¿Acaso Jesús se fue crucificado en la 꼭 cruz 있어야 되기 para 때문에 engañar 그렇잖아요. a otras personas? No, fue algo absoluto. 이 축복을 누려야 돼요. Por eso tenemos que disfrutar esas bendiciones. En conclusión, Hechos 17, 야손 6, 중요합니다. Jasón, es importante. 뭐 왜 중요합니까? ¿Por qué es importante? 그때입니다. Ese tiempo, el tiempo, 하나님이 필요로 하시는 때. ese 크게 tiempo 있는 que 중자예요. fue necesario para 그렇죠? Dios. Y ahí estaban esos líderes. 시간표입니다. Fue el horario. 그곳에 Y en ese lugar, 그 사건입니다. y en 속에 있는 ese 사람이. acontecimiento, 하나님께서 애굽을 살리려고 보냈지만 이제는 이 사람이 좀 나와야 돼요.
Por ejemplo, Dios envió su pueblo a Hola, Egipto para salvar a los egipcios, 두 pero 사람만 ellos tenían que 소개해보겠습니다. salir ya. Voy a presentar las personas. En ese momento, 모세 어머니. la madre 될 de 수밖에 Moisés 없어요. no tenía más remedio que recibir las respuestas. 기생나합. La ramera Rahab. 시간표가 중요합니다. Por eso el horario es importante. 사도 1장 1절 14절. Hechos 1, 될 1 al 수밖에 없는 14. 겁니다. No hay más remedio 어디에 que 말입니다. funcione. ¿En dónde? 이게 중요하거든요. Es importante. 시간표가 중요하고 Primero, el horario es importante. 그 곳이 뭡니까? Y el lugar, ese lugar es 딴 거 importante. 아닙니다. es otra 하나님이 cosa. 행하시려고 하는 제자를 예비해 둔 곳. 크게 내가 Es 쓰임받는 el lugar preparado por Dios para levantar los discípulos. 그곳. Es el 기가 살 lugar. 일이죠. 우리 algo 귀한 sorprendente. 목사님들이 참 외국 가고 네팔 가고 어디 가서요. 그게 하나님이 예비한 사람 만났단 말이에요. Por ejemplo, nuestros pastores fueron a muchos Iba a países ser extranjeros y como Nepal y 제가요, se encontraron con 어릴 las 때 personas preparadas. 이상하게 헤엄을 못 치겠더라고요. Yo cuando era 무슨 niño, 이유가 있어요? de una manera extraña, no podía 어릴 nadar 때부터 우리 어머니가 물에 대한 협박을 늘 한 거예요. 내인데. porque mi madre siempre me 이해가 inculcaba 돼요. 우리 ese 집 miedo 앞이 al agua. 부두니까 그냥 바다가 아니에요. 부두요. 그거 빠지면 죽어요. Porque delante de, frente a 그러니까 mi casa 빠질까 yo 싶어 tenía, 우리 어머니가 막 había un 계속 puerto, 물에 빠지면 죽는 얘기만 하는 거예요. por eso siempre mi madre hablaba de que 저는 si 물에도 me 물 acercaba ahí 헤엄도 me 안 돼. moría. Entonces yo desde que soy niño yo no 이게 puedo 말이죠. nadar 어느 en el 날 agua. 내가 어릴 때 산동네 우리 살 때 그 부두가에서 불이 나가 산에 올라왔단 말이에요. Y claro, había un tiempo que en ese puerto 내가 había un incendio, por 어떻게 eso 있었지? fuimos a vivir 내가 en la montaña. 평소 때 연못이 있어요. 거기 Y había un 아이들 lago 놀고 pequeñito. 이러거든요. Porque ahí los niños 거기 한번 jugaban 들어가 ahí 보고 싶은 거라. y yo tenía la curiosidad del agua. 그때가 여름이 아니고 좀 지났는데 들어가는데 내가 탁 그냥 순간적으로 빠지는 거야. Era un poco después de un verano y de un momento caí 그때 en 무슨 en 느낌이 el 딱 lago. 드나면은 이제 물이 탁이 냄새 나는 거 느껴지고요. Entonces ahí sentí el 그래 사람을 olor 자꾸 del 찾잖아요. agua 그렇게 싹 보이다 또 내려가고. y ahí como salía del agua pero 근데 탁 sumergía 드는 también. 생각이 이래 죽는구나 이런 생각이 들더라고요. Entonces ahí pensé que así me iba 근데 a 그 morir. 장소가 사람이 다니는 데가 아니에요. Y era un lago donde no pasaba mucha 사람이 다니는 gente. 거 같으면 되는데 안 다니니까 모르잖아요. Y claro, entonces nadie se daba cuenta 그러고 있는데 내가 누가 와서 de 날 que yo me había caído. Pero una persona me sacó. 그때 그 장소에 어떻게 그 사람이 지나갔겠어요? ¿Cómo podía 그 ser 타임에. tan exacto en ese 2분 3분 tiempo, 늦게 en 와도 ese 끝난 lugar? 거란 말이에요. Si hubiera llegado 2 o 3 minutos tarde, 어디 yo me 천사가 hubiera 나타난 거지. muerto. 갑자기 사람이 나타날 건지 하는데 내가 그때 막 A mí me 막 parecía 올라오고 como un 이러더라고요. ángel. Y esa persona me sacó del lago. 그리고 그 사람 별 인사 결혼 없이 뭐 그러고 뭐 이게 이제 괜찮다면서 가더라고 그 사람. Y sin decirme nada, algo especial, esa persona se fue. 그게 한 초등학교 3학년 때인가 4학년 때 그래. Fue un momento como yo era cuando 그 tercero o 기억이 cuarto 나더라고요. grado de la primaria. Y siempre me 지금 acuerdo de 생각도 esa 그때 situación. 그 사람 지나갔지. Que era un momento más óptimo en ese tiempo 그보다 더 y 중요한 esa persona en ese 하나님이 lugar. 제자를 예비해 놓고 여러분을 보내셨는데 이 중작에 쓰임 받은 거예요. Y algo más importante que mi experiencia es que Dios ha preparado a los discípulos y ha enviado a ustedes, 로마 16장 사람들입니다. como las personas de Romanos capítulo 무슨 16. ¿Y qué tipo de acontecimiento estamos hablando? 그냥 복음 전했다 이렇게 말하면 되겠지만 무슨 사건입니까? Sí podemos hablar solamente transmitir el evangelio, pero 영세전에 감추던 거. es el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos y que se ha revelado ahora 미래 영원히 있을 것 y que será para siempre. 이걸 주고요.
Eso es lo que Dios 거기에 nos ha dado. 내가 쓰임 받는다는 건 이거는 충격적인 일입니다. 그렇죠? Y es algo sorprendente que nosotros seamos utilizados en ese 병들어서 acontecimiento, 말이죠. ¿verdad? 너무 위험해서 고난당을 죽는 사람들 얼마나 많은데 우리를 하나님이 부르셔서 이 일을 하도록 부르셨다. Pero hay muchas personas que tienen enfermedades y tienen sufrimientos, pero Dios nos ha llamado en este acontecimiento. 이 축복 회복하는 24 되기를 Les 주 예수 bendigo en el 이름으로 nombre del Señor 축복합니다. Jesucristo para que ustedes puedan restaurar esta 그럼 bendición 여러분 las 산업에 24 horas para la 25 evangelización del mundo. Entonces ustedes 여러분이 이 tendrán 땅을 las 떠나고 25 하나님 앞에 horas. 갔을 때 영원한 작품이 Y 남게 cuando 됩니다. ustedes estén delante de Dios, harán permanecer las obras maestras 하나님 eternas. 감사드립니다. Oremos. Dios, te damos 전국 세계 gracias. 중직자들 복음 때문에 부르심을 감사를 드립니다. Te damos gracias por habernos llamado por 그 el Evangelio. 시간표에 우리를 부르심을 감사를 드립니다. Te damos gracias por llamarnos en 그곳에 este mismo 하나님이 horario. 원하시는 그 일에 쓰임받게 하시니 감사를 Te 드립니다. damos gracias porque estamos siendo utilizados en este 모든 ministerio específico 중직자 por ti, 24, Dios. 25 영혼의 능력을 누리게 하옵소서. Permítenos disfrutar 주 de tu 예수 poder 그리스도의 de 이름으로 las 24, 25 y 기도하옵나이다. la eternidad. 아멘. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.